Hello everyone, welcome to Teacher Academy, your Academy of Spanish. Today we're gonna learn translations of get in Spanish. We know that in English the word get have many contexts, but in Spanish it is so much easy. Let's see. For example, the general meaning of get in Spanish is obtener o conseguir. In a sentence we can use it as where did you get that money? ¿Dónde obtuviste ese dinero? I'm going to get in the store at 10 o'clock. Translation is voy a llegar a la tienda a las 10 en punto. Here we see that the verb shake a lot in Spanish. Here is llegar, but here is get. Indeed, have the same meaning. We need a new pan to cook. Come on, get it. Necesitamos un nuevo sartén para cocinar. Vamos a buscarla. Get it here is find something, o sea, buscarla. Get something. You will get to be a good lawyer. Don't stop to study. Other context of the word get is become something. In Spanish, llegarás a ser un buen abogado. No dejes de estudiar. Here we see that in Spanish, we use a verb different for every context of get. You need to get over your girlfriend. It's been 2 years. Necesitas superar tu novia. Han pasado 2 años. Get up. Levantarse. Get up now. You're going to be late for school. Levántate ya. Vas a llegar tarde a la escuela. Get down. It means bajar. I don't remember where I put my glasses. Please get down to search it. No recuerdo dónde puse mis lentes. Por favor, baja a buscarlos. Get across is atravesar o cruzar. We gotta find a way to get across that bridge. Nosotros debemos encontrar un modo de cruzar ese puente. Get away in Spanish is alejarse. Because he left the state to get away from you. Porque él se fue del estado para alejarse de ti. Get around. Moverse. Get around to the other side of the desk. Ponte al otro lado de la mesa. Get ahead. Avanzar o progresar. If you want to get ahead, there's a meeting tomorrow. Si usted quiere avanzar, habrá una reunión mañana. Get along. Llevarse bien o portarse bien. Get along with most children and adults and respect others' property and rights. Llevarse bien con la mayoría de los niños y adultos y respetar la propiedad y los derechos ajenos. Get out. Salga de aquí. Get out of here and let me job alone. Salga de aquí y déjeme trabajar en paz. Now read with me this little brief of a speech by Martin Luther King. Tengo un sueño, que un día todo valle se ensalzará, y todo collado y monte se rebajará. Los lugares ásperos se allanarán, y los lugares tortuosos se enderezarán. Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente lo verá. Esta es nuestra esperanza, y esta es la fe con la que regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de extraer del monte de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar la
discordancias tintineantes de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe podremos trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres.